बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ खबरें हैं, पहले छोटी छोटी खबरें का डिस्कस करेंगे, फिर बड़ी खबर की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि एक बहुत ही मशहूर माकूला है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, यानी कि एज यू सो सोशल यू रीप। जैसा बीज आप डालेंगे वैसा ही फसल आएगी। अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छी फसल आएगी, गलत बीज डालेंगे यानी कि नाकारा बीज डालेंगे तो नाकारा फसल आएगी। और फिर ये कि अमरूद का बीज डालेंगे तो फिर अमरूद उगेगा, और नीम डालेंगे तो नीम उगेगा। और नीम के दरख्त से आप इस बात की तवक्को नहीं कर सकते कि वहां पे आपको सेब का फल मिलेगा या कोई मीठा फल मिलेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो हमारे यहाँ ये हो रहा है पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है कि एक जाली निज़ाम, इलेक्शन चोरी की बुनियाद पे, मैंडेट चोरी की बुनियाद पे एक जाली निज़ाम कायम किया जा रहा है। और जाली निज़ाम और जाली लोगों से ये तवक्को की जा रही है कि ये मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे, ये पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदलेंगे, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचेंगे। ये सोचा जा रहा है। और इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है, और कि पूरी कौम इस तरीके से क्या बेवकूफ़ बन सकती है क्या? जो इतनी मेहनत की जा रही है, यानी तमाम के तमाम 2 नंबर लोग, बल्कि 2 नंबर तो बहुत छोटा, 10 नंबरियों को आपने ला के बिठा दिया इक़्तिदार में, और उनसे तवक्को कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को मसाइब से निकालेंगे और मसाइब से निकाल कर खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। जिन्होंने पिछले 16-17 माह वो हुकूमत और फिर साथ मिला लें केयर टेकर, टोटल मिला के सब ने 22-24 महीनों में पाकिस्तान का सत्यानाश किया। और यही मसला इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को शदीद खतरात लाहक हैं और पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो रही। और उसी वजीर खजाना को जिन्होंने ये सारा कुछ बर्बाद किया, उसी वजीर खजाना को दोबारा वजीर खजाना बनाकर दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। और उस वजीर खजाना को जो फरार हो गए थे और उसके बाद फिर वापस आए, और वो वापस भी एक एनआरओ के जरिए आए, तो उनसे तवक्को की जा रही है कि वो इस मुल्क को बहुत आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो ये सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है उनसे ज्यादा कोई अहमक हो नहीं सकता। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पहले जरा छोटी छोटी खबरों की तरफ चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का हालत पतली हालत है और ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। क्योंकि कल पहला दिन था कौमी असम्बली का, और पहले दिन ही सबसे बड़े पॉलिटिकल पंडित जिनकी नब्ज होती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये असम्बली चलने वाली नहीं है, ये असम्बली मुद्दत पूरी करने वाली नहीं है। यहां तक कि नवाज शरीफ साहब ने भी कल कहा कि करनी चाहिए मुद्दत पूरी। उन्होंने भी नहीं कहा मुद्दत पूरी करें, क्योंकि उनसे बेहतर कौन जानता है कि ये असम्बली कितनी खोखली है और इस असम्बली की बुनियादें झूठ और चोरी और डकैती पर कायम की गई हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि शर से खैर बरामद हो? मुमकिन नहीं है। इसलिए जनाब एक तगोदो की जा रही है, दीवार को टक्करें मारी जा रही हैं, अपना सर ही जख्मी होगा और इसके अलावा कोई और हल नहीं निकलेगा। और इन तिलों में तेल नहीं है, ये बहुत पहले से आजमाए हुए हैं और इनको सोच समझ कर ही फारग किया गया था। लेकिन चूंकि आप ले आए हैं तो आपकी मर्जी है। सूरत है यह इस वक्त कि यूसुफ गिलानी साहब ने सेनेट की नशिस्त छोड़ दी है और वो पहुंच गए हैं कौमी असम्बली में। पहले उनका ख्याल था कि वो सेनेट में ही रहेंगे। उसकी वजह यह थी कि उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाना था और चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी साहब को फिट करार दिया जा रहा था, और यही मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय हुआ था कि हम चेयरमैन सेनेट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, और वजीर आजम और बाकी जो स्पीकर वो होंगे मुस्लिम लीग नवाज के। इसी तरीके से इसी सेटअप को बलूचिस्तान में भी अडॉप्ट किया गया। स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी का और डिप्टी स्पीकर नून लीग का, और पंजाब होली सोली सब कुछ दे दिया गया है मुस्लिम लीग नवाज को। अलबत्ता गवर्नर जो है वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का होगा।
تو یہ بندربانٹ کی گئی تھی، اور لیکن اب اس میں کچھ رکھنے آ گئے ہیں، اور رکھنے اس لیے آئے ہیں کہ ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی تو راہوں میں بیٹھی ہے دل تھام کے، بلکہ وہی بیٹھی ہے، تو انہوں نے بھی تو کچھ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے یوسف زئی گیلانی صاحب کے لیے حامی نہیں بھری چیئرمین سینٹ کے لیے، اور وہ عہدہ جو ہے زرداری صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ عہدہ ہمارا ہے اور وہ ہمارے پاس رہے گا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور اس کے لیے انتخاب ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کا۔ انوار کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم سے وہ جائیں گے سیدھے چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ، اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اور دو اہم کردار تھے ان انتخابات میں، ایک نگراں وزیر اعظم، کیونکہ الیکشن چوری ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، پچھلے ایک تو 3 مہینے کی جگہ ان کو 6 مہینے ملے، اور پنجاب کے نقوی صاحب کو ملے کہاں ان کو ملے 1 سال مل گیا پورا، ان کا 3 مہینے کے بجائے پورا سال مل گیا۔ تو اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، 9 مئی اور 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ انہی کے دور میں ہوا، اور اب تک ہو رہا ہے، ظلم و ستم اب تک ہو رہا ہے، اور وہ اس کے روح رواں ہیں، اور وہ بالکل فیسیلیٹیٹر وہ تھے، ساری چیزیں ان کے پاس تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، ان کے دور میں ہوا، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، لہٰذا الیکشن چوری، مینڈیٹ چوری جو ہوئی اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو دینا تھا۔ سرفراز بگٹی صاحب نگراں وزیر داخلہ تھے، ان کو فوری طور پہ لگا دیا گیا، ان کو لگا دیا گیا ہے جی نگراں وزیر، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے بلوچستان کا، وہاں پہ ٹائی پڑی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ جناب ثناء اللہ زہری صاحب کے لیے کچھ کوششیں کریں، اور زرداری صاحب کو ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کریں، یہ بہت زیادہ اوور ہو رہے ہیں، اور اسی لیے چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ تھا پیپلز پارٹی نے رکھنا تھا، اس میں بھی انٹرویو ہوا، اور اس میں پیپلز پارٹی کو لالی پاپ ملا، اور انہیں کہا گیا کہ زیادہ آپ چھلانگیں نہ لگائیں، ورنہ سندھ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور وہاں کی یہ نہ ہو کہ وہاں بھی آپ کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ بہرحال گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ سے پیپلز پارٹی دستبردار ہو گئی ہے، اور اب چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ملے گا، اور ان کے امیدوار ہوں گے انوار کاکڑ صاحب۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ورنہ گیلانی صاحب نے سینٹ میں رہنا تھا اور چیئرمین سینٹ بننا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ عہدہ جانا تھا، لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ بلوچستان کے وزیر داخلہ کے لیے بگٹی صاحب اور ادھر ثناء اللہ زہری، میرے خیال میں بگٹی صاحب جو ہیں، سرفراز بگٹی جو ہے وہ زیادہ مضبوط امیدوار ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگلی بات تو بتانی مقصود تھی کہ نقوی صاحب کو، کیونکہ انہوں نے بہت خدمات سر انجام دی پنجاب میں، اور بہت ساری ان کے کھاتے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ بیان کرے گی، یا پھر میڈیا جب آزاد ہو جائے گا وہ خود بخود ہی بیان کرے گا۔ اس میں نقوی صاحب کو فوری طور پہ چیئرمین پی سی بی دے دیا گیا ہے جی، پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا، وہ وزارت اعلیٰ سے سیدھے جائیں گے چیئرمین پی سی بی کے طور پہ، اور ابھی بھی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی ہیں۔ اور دوسرا یہ بالکل وہی ماڈل ہے کہ جو خدمات سر انجام دی تھیں نجم سیٹھی صاحب نے، اس کے بدلے میں ان کو چیئرمین پی سی بی بنایا گیا تھا، اور اب نقوی صاحب کو وہی خدمات جو ہیں انہوں نے دی تھیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دی، بہت زیادہ ظلم و ستم بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا ان کو یہ دی۔ انوار کاکڑ صاحب دوسرے اہم کردار تھے، لہٰذا ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا تھا، ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے، اور وہ اس لیے کہ دونوں اپنا منہ بند رکھیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت ضمیر جاگ جائے، اور ضمیر جاگے تو ادھر ادھر کی باتیں بہکاوے میں آ کے کر ہی نہ دیں، تو لہٰذا کیونکہ یہ جو پچھلا سال سوا سال ہے وہ بڑا ہی کروشل تھا، اور اس میں بڑے بڑے راز پنہاں ہیں، اور آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں تو آ رہی ہیں باہر کہ کس طریقے سے یہ الیکشن چوری کیا گیا، اور مزید بھی آ جائیں گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ جو چیز ہے وہ چھپی نہیں رہتی۔ تو آج اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہے جی، ایجنڈا جاری کر دیا گیا، اور ایجنڈے میں حلف برداری جو اراکین باقی بچے ہیں ان کی حلف برداری ہوگی، اور اسپیکر کا انتخاب ہوگا، حلف برداری پھر ان کی ہوگی، پھر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، پھر ان کی حلف برداری ہوگی۔ یہ ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے سیکرٹری قومی اسمبلی کی طرف سے، جناب طاہر حسین کی طرف سے، سیکرٹری جنرل قومی اسمبلی ان کی طرف سے جاری کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں
कुछ मजीद खबरों की तरफ, क्योंकि जो रात गए जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं हस्बे मामूल। और अभी पहला दिन अभी सिर्फ असम्बली का हल्फ हुआ है, तो कीमतें, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भी कीमतें बढ़ती रहेंगी। अब आते हैं, ये मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी कौमी असम्बली, तो उसमें एक नवाज शरीफ साहब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वजीर आजम को भी करनी चाहिए और पार्लियामान को भी पूरी करनी चाहिए। उनकी ख्वाहिश ज़रूर है, क्योंकि अब तो उनके मौजें लगी हुई हैं और हारा हुआ, यानी कि पहले था इलेक्टेड होते थे जो अराकीन पार्लियामान है, फिर टर्म आई सेलेक्टेड की, और अब आ गई है रिजेक्टेड की, यानी कि जो रिजेक्ट हुए हुए लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, वो भी एमएनए बन सकते हैं और उनको भी इक़्तिदार मिल सकता है। और अब इलेक्शन जो है वो बेमानी होकर रह गया है कि बैलेट पेपर का तकद्दुस जिस तरीके से पामाल किया गया वो हम सब के सामने है। और जिस तरीके से अभी तक 10-12 दिन हो गए इलेक्शन हुए को, बल्कि 10-12 दिन ही सॉरी, पूरा महीना होने को है, 1 मार्च हो गई है, तो 8 तारीख को हुआ था इलेक्शन, तो तकरीबन 21 दिन हो गए हैं, 21-22 दिन, और 21-22 दिनों में अभी तक इलेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ और जाली इलेक्शन जारी करके तो ये सब कुछ किया गया है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये असम्बली कम और ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा जमात है, और एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे नुमाइंदगी ज़्यादा है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की नुमाइंदगी बहुत कम है। इसलिए उन्होंने कहा जी कि मैं इसको असम्बली नहीं मानता, बल्कि असम्बली नुमा कोई चीज़ है, और लेकिन असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं लगता कि ये मुद्दत पूरी करे, ये अपनी रुखसत हो जाएगी और बहुत जल्द रुखसत होने वाली है। और यही चीज़ जो है वो जो नब्ज़ शनास अदरवाइज जो डिफेंस रिलेटेड लोग हैं और जो फौज के अंदर के मामलात को समझते हैं, उनका भी यही ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला सिस्टम, ये एक एडहॉक है, एडहॉक सिलसिला है, और ये कब तक है एडहॉक, इसके बारे में वो कहते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है इसी साल ही, यानी कि मार्च में ये कंप्लीट हुए और इसी साल ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, इनकी रुखसती की बातें आना शुरू हो जाएंगी। और इसलिए असम्बली में, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े दीदावर सियासतदान हैं और उनको पता होता है कि आने वाले दिनों में क्या होना है और क्या नहीं होना, इसलिए वो सोच समझ के इस कश्ती में सवार नहीं हो रहे। और कल मुस्लिम लीग नवाज और सारे का सारा इत्तेहाद जो है, हुक्मरान इत्तेहाद सारे का सारा पहुंचा था मौलाना साहब के पास, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया और उन्होंने कहा कि जनाब फिलवक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं आपको वोट दूंगा, मैं अपोजिशन में बैठूंगा और अपोजिशन बेंचों में बैठ के एमक्यूएम को भी लॉलीपॉप दे दिया गया जी। एमक्यूएम के साथ भी बड़ा हाथ हुआ है और एमक्यूएम के पास भी कुछ नहीं है कुछ हासिल करने के लिए, क्योंकि उनको 17 सीटें मिली थी जो दी गई फॉर्म 47 के तहत जाली मैंडेट, और उसके बाद उनके 5-7 सीटें और मिल गई मखसूस नशिस्तों की, लिहाजा उन्हें कहा गया कि आप इसी तनख्वाह पे काम करें और जो मराहत आपको मिलेंगी पार्लियामेंट लॉजेस में आपको लॉजेस मिल जाएंगे और बाकी मराहत मिल जाएंगी, टिकट्स मिल जाएंगी, मौजें करें और आपका चूल्हा चलता रहेगा। बाकी फ़िलहाल आप सब्र करें, आपके लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, एक आध वजारत है जो वो मिल जाएगी और वो भी हम अपनी मर्जी से देंगे, आपकी मर्जी से नहीं देंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये हो रहा है जी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर अपनी बात पर कायम है और जो अब तक मईशत से मुतालिक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिपोर्ट सही नहीं है मईशत से मुतालिक, क्योंकि डार साहब ने ही इस नौबत तक पहुंचाया है। और अब जो फौरी कहा जा रहा है वो ये चाह रहा है कि फिल फौर बगैर सोचे समझे सीधे आईएमएफ के पास जाएं और आईएमएफ से अपना प्रोग्राम अप्रूव करवाएं। और आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ ये कहता है, जाहिर है आपको अगर वो 6 अरब डॉलर देगा तो उसने आपसे सूद समेत कोई 8-10 अरब डॉलर वसूल करना होगा वापस। तो वो फिर देखेगा कि ये 6 अरब डॉलर आप हमसे ले रहे हैं,
تو یہ آپ نے پیسے واپس کیسے کرنے ہیں، کہاں سے پیسے لانے ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ درختوں پہ تو پیسے نہیں لگے، وہ پھر ٹیکس لگائیں گے، مجھ پہ اور آپ پہ ٹیکس لگائیں گے حکمران، اور بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے، اس سے پیسے اکٹھے کریں گے، گیس کی قیمتیں بڑھا دیں گے، وہاں سے پیسے اکٹھے کریں گے، تو یوٹیلیٹی بلز بڑھا دیں گے، ٹیکس لگائیں گے، کچھ ادر ٹیکس جو ہیں وہ لگا دیں گے۔ یہ تو تازہ تازہ ہے نا، ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ سارے کام کریں گے، اور اس کے بعد پھر اپنا الو سیدھا کریں گے۔ تو یہ ہے سادہ سا پروگرام آئی ایم ایف کا۔ تو آئی ایم ایف پہ انہوں نے کہا جی فوراً پہنچیں، لیکن دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کیا کرتا ہے۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کا خط بھی پہنچ چکا ہے، اور پھر صدر بائیڈن کو 31 ارکان کانگریس جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں، ان کا خط بھی پہنچ چکا ہے، ٹونی بلنکن کو بھی، یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ کو بھی، اور امریکی صدر کو بھی۔ تو سچویشن کافی ٹائٹ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔